कले समस्त डाक शुणी शुणी भगवान अथा ही गले हाँ हाँ भगवान एंता करे नहीं सुनन बनी केंता कले से सुन आमे जदी मनुष्य जन्म देइछन मात्र के आमे हरि नाम के टिके गान कर हाय हाय बुझी पारुछ हाँ गा तो ये हरि नाम के कलिचुगर महामृत्युंजय मंत्र हाँ किए गान करथिले जानिछ के गो बुझे दे माज ही सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी ए माईटा के कहा के पहुंचे पुता तुम्हें नहीं जानी पिला ना पहले माँ तो पांचटा पुआ पाएबा हाय गो किन पिला चाकरी करबा किन पुआ नौकरी करबा किन पिला बिजनेस करबा किन पिला बयरा भी हिजबा सब सामान्य हो धाता लिखितम कर्म अनुसार हेलो जहार कर्म रे जहा लेखा अछि विश्व ब्रह्मांड रे सही सेटा हाँ तो माँ हेले सची देवी हाय गो आ पुआ हेले गौरांग गौरांग तो गौरांग जेतिबरे जन्म हेले हाँ ई पृथ्वी रे हरि नाम के गान करबा पई सन्यास वेश धारण हाय करबा गो तो माँ मना करूछन तांकर पुआ को कि तुम्हें काहे हेले कि सन्यास होछ हाँ बाबू हाँ गोविंद चंद्र गौरांग गौरांग के तांकर माँ को बुझे कर कहछ ही सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी जेन गणी पात गर्भधारी मात जेन गणी पात गर्भधारी मात सुखे दियो गो मेलानी सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी सुना जननी गो मोर सन्यास कहानी तुम्हें से जो सोदा माता गो जननी मुसे ही नंद कन्हाई तुम्हें से जो सोदा माता गो जननी मुसे ही नंद कन्हाई कली जुगरे तुम्हें सची माता मुझे गौरांग माई सुना जननी को मोर सन्यास कहानी सुना जननी को मोर सन्यास कहानी आनंद कंद भगवान की बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की तो माँ सची देवी को बुझे कर कहले चैतन्य महाप्रभु जे ये जन्मटा केवल हरि नाम रे मोर दिन जीवन तो केंता भाव रे
ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକେ ଗାନ କରିଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା କେନ୍ତା ଭାବରେ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ बोलो राधे राधे কৃষ্ণ হরে হরে प्रेम से হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে হরে এটা হচ্ছে কলিযুগর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ ভগবান 84 জনি পার কলা পরে মনুষ্য জন্ম ଦେଇଛନ୍ତି। দেখছ জীব মধ্যে সৃষ্ট হেলে মানব 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 দেহে দেখি দিব্য জ্ঞান জ্ঞান। দেখি সন্তুষ্ট হেলে ভগবান বান ভগবান हमको মনুষ্য জন্ম ଦେଇଛନ୍ মাত্র কে ସେ হরি নাম কে টিকে গান করবাকে পড়বা। হ্যাঁ হ্যাঁ আসিছু একলা হই রে পাগলা জীব বি একলা হই গলা বেলে কেহি সঙ্গে নাই যাও জীব তুই মশানা হই আরে আসিছু একলা হই রে পাগলা জীব বি একলা হই গলা বেলে কেহি সঙ্গে নাই যাও জীব তুই মশানা হই আরে পাগলা মন আরে অবধা মন দিনে ন ভজিলু রাম নাম রে দিনে ন ভজিলু হরি নাম রে আরে পাগলা মন এলাগি সন্থ কবি ভীম ভই মালিকারে লিখি ଦେଇଛନ୍ତି। কাই বলি গো যাহা মালিকারে লেখা হইଅଛି হ্যাঁ হ্যাঁ আজি এই ସବୁ সত্য হই আসিছে। হেই আসুছি নলিল হ্যাঁ ভীম ভই কাঁ বলি লিখি কেন লিখলে আগ ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ সখী যুগনি খপর কুজনি বুলি খাইবে মাংস শোণ শোণ মোর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি যে শোণ শোণ মোর ভাই রুচু ন রুচু খাও পিতা सीता জাণ ন জাণ পঢ় গীতা গীতা আমার হিন্দু ধর্মরে সবুঠারু বড় পুরাণ হেলা ভাগবত। ভাগবত ভাগবতরে জগন্নাথ দাস ওড়িয়া ভাগবতরে লিখিদেলে কাই বলি গো কলি যুগর আয়ুষ হেলা হ্যাঁ 4,32,000 হয় গো কেতে বর্ষ केते वर्ष 4,32,000 বর্ষ পর্যন্ত এই কলিযুগ বঞ্চিত রহবা। কিন্তু ই কলিযুগরে অন্য অত্যাচার যদি বঢ়ি যা হ্যাঁ পাপ অংশটা যদি বঢ়ি যা হয় গো বেলে কলিযুগর আয়ুষ কমি যা। হ্যাঁ হ্যাঁ সত্য যুগরে ধ্যান সত্য যুগরে মনীষ মানে 21 হাত পর্যন্ত লম্বা ଥିଲେ। ए बात कितना थिले 21 हाथ पर्यंत लंबा थिले। हे मने पैर साट नि करी
স্পটিং কেনতা করে हजार हजार वर्ष फिर बंचुथिले हाँ हाँ त्रेतया जुगरे यज्ञ करी करी प्रभु रामचंद्र के पाइथिले होई गो त्रेतया जुगरे 14 हाथ पर्यंत मनीष माने उच्चता थिले। हाँ हाँ द्वापर जुगरे 7 हाथ पर्यंत मनीष माने उच्चता थिले थिले आ गो। कली जुगले मात्र 3.5 हाथ बंचिला हाँ कली जुगरे जेते बेले पाप अंशटा बढ़ी जिबा होय पुण्य अंशटा कमी जिबा हाँ लास्ट के शेष समय रे मनीष माने 12 वर्ष आयुष हे जिबा हाँ हाँ माने मने एड़े रे जिवे छुआ छुआ एड़े एड़े हे जिबे मालिकारे लिखि दैछन कवि ए मा एड़े रे जते बेले तो मोर कोनिया दीटा के मैं लद्दी और मोना ने भरी ती आ तुमे केड़े हेबो जे तुमे भी हेड़े हेबो न तो जेते बेले अन्य अत्याचार बढ़ी जिबा हाँ हाँ भीम भई आर काना काना घटी पारे बोली करी मालिकारे लिखि छै खाना आगे घटबा का आगो बापा संगे झियो पिरती करी बरे भाई संगते भले कपाई भाई भाई मुंड भाई पकाई बेहानी आगो बापा संगे झियो पिरती करी बरे भाई संगते भले कपाई भाई भाई मुंड भाई पकाई बेहानी सोना सोना मोर भाई आजान धर्म तो रही नहीं रे सोना सोना मोर भाई बुझी पारुछ तो करी करी हाँ मनीष जन केते दिन पर भाई भाई मार झगड़ा यहाँ देखि हेई बसले न कॉलेज उठिया मारी आस चाखंडे को पई भाई भाई मुंडो भाई पकाइबे हानी तते मोर नहीं हैला मोर बापा एतकी जगह मते दै छै जमीन मोर हाँ हाँ नेले एरिया के गोले घासले जहा लेखियो छन मालिकारे भीम भई होई गो अच्युतानंद महापुरुष हाँ हाँ ताहा अक्षरे अक्षरे सत्य होय सत है तेणु करी कर कली जुगरे आमे समस्त मुक्ति पावा के हेले से हाँ। हरि नाम के टिके गाना परमा होई गो केनता भाबरे केनता भावरे ए मा जानलो कोनोनी हाँ ई कॉलेज जुगे पुता तुई जदी मुती हेबू मोती है बेगर गार सुआल लान है तो मुक्ति पाइबो क्या तिसे बोल मुक्ति मुक्ति तो मुक्ति पाबो बोले हाँ से हरि नाम के द्वारा मुकटी के पाई करो हे मन भजथा तुई हरि नाम रे ऐसा हो अरे हरे कृष्ण हरे राम ये मन जपथा तुई राति दिन रे अरे राधे कृष्ण ए मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जपता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण बचिले पाइबु अचल भगवती जपिले पाइबु अचल संपत्ति रे अचल संपत्ति रे अचल संपत्ति तते नदनी पे कालो चमरे हरे कृष्ण हरे राम मन जपता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण हरि नाम की रस अछि हाँ हाँ पान कला लोक सिना जानिछि होई गो आगो हरि नाम दे ती संसार रे सार
हरि नाम को धरी भव उद्धार ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଦିନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି हाँ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ହଇ ଗ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଶକେ ପହଞ୍ଚିଲେ। हाँ हाँ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, क्या बोली गो ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, हाँ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତିନି ପୁରରେ ହଇ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ তোমার নাম গান ତୁମର ନାମ ଗାନ କରୁଛି। हाँ हाँ ହେଲେ ତୁମେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିଛ ପ୍ରଭୁ? ହଇ ଗ। ତୁମର ଦେଖା ନେଇ କି ଦର୍ଶନ दर्शन ନାହିଁ। नहीं এমার্জেন্সি তোমাকে খোঁজলে মই ভেট নে পেয়ে তুমি কেন না রাখো সত্য না কোনে ତ ନାରଦ ମହର୍ଷିର କଥା ଶୁଣିକରି ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁ କହିଲେ ନା ଅହಂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନମ ହୃଦୟ ନଚ हई गो ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ମଦ୍ଭକ୍ତା हाँ हाँ ଅହಂ ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। नारद ମୁଇଁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନେଇ ରହେ हई गो କି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ରହେ। नहीं रहे जिन ଜାଗାରେ ମୋ ନାମ ଗାନ କରୁଥିବେ ହଁ। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ରହସି हई ଭାଇ। गो ଭଗବାନ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଜାଗାରେ ନେଇ ରହନ୍। किंता जगह ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନାମ କରୁଥିବେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ ହଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ। रहे सद्गु ଆମର ଯେନ୍ କି କଳାକାର ବନ୍ଧୁ हाँ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଢୋଲିଆ ଅଭିନୟ କରছে। আজা ହଁ কোনে বো আজা হয়। জি আজ মই ডাকবি না ସେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ବୋରାନନ୍ଦେ କବାର हरि हरि बोलो ହରି ହରି ବୋଲ ନଲିଲ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? कैसे गो ইয়েস করবা লাগি দিছ ইয়েস আমার ইয়েস থুতনা কাহিଁକି আস করছ? দিছে মোর ଭଞ୍ଜା କୃଷ୍ଣ ମତେ ଭଞ୍ଜା ପାଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ପରେ ମତେ ଭଞ୍ଜା ପାଇଲେ। ମୁଇଁ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଭଞ୍ଜା ପାଇଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ହେଇ କଥା। কৃষ্ণ বঞ্জানে বলি রাধা বঞ্জা বলে ଇଟା ପରେ କଲି ଯୁଗର ମହିମା আর କାହାକେ বলিकर কহ না। গোমা ননীলা বুঝে कर कह मा हाँ हाँ कृष्ण के काहे होला